Most memorable cake for today's video. Hinamdum ba mo guys katong bagyong Tino? Yes. Kay kaning gibot ato nga cake guys is apektado kay ni sila sa bagyong Tino. Nakaingon jud ko nga ang katong bagyong Tino mao na gyud to ang pinaka kuyaw ug pinakasakit nga bagyo nga niagi sa kinabuhi sa mga tao dinhi sa Cebu ug dili lang sa Cebu kabalo ko nga sa mga lain nga lugar mao sad ang nahitabo. Ang kanidi nga cake nga atong buhaton is graduation cake ni siya. Then based sa request ni customer, moist chocolate cake og 2 tiers niya nga atong buhaton. And of course kani nga design nga atong buhaton guys is gihatag gihapon ni sa customer. Sa tinuoray lang at first nag-expect gyud ko nga kani nga cake nga gibuhat is para ni sa pag-umangkon sa customer. Kay graduation cake ba yang iyang gi-order. Pero kabalo pa mo pagkahibagin ako sa tinuod nga kani di ang cake nga akong gibuhat dili din siya ang pag-umangkon kun dili sa iya dining duha ka anak. Mura jud og gikumot akong kasing-kasing sa tinuoray lang. Pangutana mo og ngano. Kani man gud si customer guys during the bagyong Tino is duna jud ni siya upat ka buok anak nga naanod sa baha. Sa sawing palad nakabsan jud kini og mga kinabuhi. Usa sayang mga anak nga namatay ni adtong bagyong Tino isang ako pag yung estudyante. Pero og asa gid ko na touch pag-ayo guys. Kani di ang cake nga atong gibuhat karon is di ni sa iyang anak nga supposedly mo graduate karong tuiga. Ug ingon man ang usa sa niya ka igsuon nga I think second year or third year na sad karon. So di ba isip sa kaginikanan or sa kainahan sakit kaayo pamalandungon. Nga imbis malipay ka na kay padung na mo graduate ang imong anak. Pero sa usa lang ka pamilok mawagtang sila. Man kay bation guys pero kabalo mo proud kay ko sa parent aning mga bataa because bisan man tuod og wala na sila. Tungod sad usab during sa graduation guys gihatagan or giparangalan ang duha ka bata sa ilahang eskwelahan. O di ba maka-proud kaayo? Kabalo ba mo og asa gidala ang cake? Syempre paghaman gyud sa graduation ceremony guys ni diretso dayon sila sa sementeryo kun diin gilubong ang iyang duha ka anak which is iyang giselebrahan ani nga cake. Pasensya di kay istanan wala na nato mapakita ang pagbutang nato sa kaw ani. Og sa iyang diploma kay full storage na gid atong cellphone guys. Tan-awa lang ninyo di ba gwapa kayo atong cake?